Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, berikut kita akan menyaksikan tanda kutip sebuah statement yang bernada sangat benci kepada Pak Anies, dan ini memang banyak diframingkan selama ini oleh mereka yang sejak awal membenci Pak Anies. Salah satu framing tersebut adalah polarisasi agama. Nah, mereka memfitnah Pak Anies ini dalam kerja politiknya selalu memainkan agama. Dalam pandangan mereka itu di negara Indonesia tidak boleh dilakukan. Nah, langsung saja kita dengarkan dan juga bagaimana respon Pak Anies terkait dengan framing jahat itu. Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, bahkan seperti tadi itu tega menjelek-jelekkan image tentang pembaharuan Islam yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok, dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Let's talk a little bit about the divisiveness of politics in recent years. We see it still going on in America, awful divisiveness. We had a period here in Australia which seems to be easing a little bit. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won, because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Let me put it this way. Whenever you have an election and then you have competing candidates, give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the bigger man. Let me continue that. And then if the candidates come from different ethnic groups, then ethnic issue can divide. And even sometimes when you have a referendum where there is no person, there is no faith involved, it can be divisive. Look at the Brexit, for example. It was divisive there. There is no person, there is no religion, there is no faith in there. So that is the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. So what happened? How you play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. During election, every side always label the other side in every elections. That was in 2017. I have completed my term now, 5 years. And I didn't challenge those labeling at that time because I don't want to challenge statement with statements. So what I did is I worked 5 years in Jakarta and truly provide equal opportunity, equal treatments to all religious groups and any religious group. And in fact, we created the feeling of stability, the feeling of peace in Jakarta. And now it's all completed. So I'm inviting everyone to judge me not based on assumption, but based on record. So in this, you've got the backing of 3 considerable parties. One, again, is a conservative Islamist group, Islamist party. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? And it has been proven that I may have support from various different groups. Yeah. But when it comes to making decisions, I have priorities based on 4 things. One is principle of equality. Number 2 is public interest. Number 3 is common sense. And number 4 is law, rules, and regulations. So it's not about who supported you, but how you make decision when you're in office.
And I have gone through 5 years of service, and I think we did it according to those principles. Sudah sering kita menjelaskan terkait dengan Pak Anies bagaimana menghadapi kritikan, bahkan framing jahat yang dialamatkan kepada dirinya. Namun kita tentu tidak bosan-bosannya, karena kita ingin mencerahkan, ingin mencerdaskan anak bangsa. Kebaikan tidak boleh berhenti, karena jika kebaikan akan berhenti disebarkan, maka mereka yang suka membuat fitnah, mereka yang suka membuat propaganda akan mendominasi pemberitaan. Untuk itulah sosok Pak Anies Baswedan, terlepas dari beliau punya kekurangan sebagai manusia biasa, namun dalam konteks leadership kepemimpinan, beliau salah satu politisi yang hampir sempurna, bahkan sangat jujur, bersih dibandingkan dengan politisi-politisi lain yang mereka punya kasus-kasus yang membuat mereka tersandra. Itulah mengapa saya selalu membahasakan Pak Anies itu adalah mata air kebaikan, mata air motivasi, inspirasi. Beliau banyak sekali mendapatkan hantaman, cacian, tekanan, tapi beliau tidak pernah gentar. Kepribadian beliau sangat kuat, karena itu Pak Anies sangat jujur dan sangat berintegritas orangnya, dan itulah yang membuat beliau sangat tegas di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Untuk itulah saya sendiri sering menyebar secara masif bagaimana kebaikan-kebaikan Pak Anies, termasuk mengcounter mereka yang suka menuduh, membuat framing kepada beliau. Salah satunya di dalam video ini yang mengatakan Pak Anies suka menyebar polarisasi. Nah, untuk itu Pak Anies sudah banyak menjelaskan hal ini, bahkan di Jakarta bagaimana beliau membuktikan semua framing-framing yang berkait dengan radikalisme, diskriminatif, polarisasi agama, semua tidak terbukti selama Pak Anies menjabat 5 tahun. Saya rasa tidak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar di sini. Cukup kita melacak rekam jejak Pak Anies, dan mudah tentunya kita akan dapatkan mengetahui apakah Pak Anies melakukan polarisasi agama dalam menjalankan target-target politiknya. Nah, itu gampang kita lacak, khususnya rekam jejak beliau selama gubernur Jakarta. Jadi berhentilah membuat narasi-narasi yang justru sebenarnya narasi framing seperti inilah yang sebenarnya memecah belah anak bangsa. Ya, karena menuduh, membuat framing tanpa dasar, tanpa bukti. Ya, jadi Pak Anies kita doakan ya semoga panjang umur ke depan jadi pemimpin nasional. Sekian, terima kasih.